Okay, so nawala na yun ang kuan, nawala yun yung mga example na out. Okay, so that is the te form, minasang. Again, ang te form is ang te or de. Okay, puro sa manggunta nagte, ragunta ganina, no? Walay de, minasang. Like for example, shiken ga. Okay, shiken ga, kantan de. Ureshi desu. Ne? Shiken wa kantan de ureshi desu. Because the exam is easy, I am happy. Ne? Hai, watashi no kanojo ga kakenakute sabishi desu. Kakemasu is to call. My girlfriend wasn't able to call. That's why I am busy. Sensei, ano Ma, rin ang boyfriend sensei in boyfriend, Nihongo? Oh. boyfriend, kareshi. Okay. Abi na ko kanojo siya. Kareshi. Yes, kareshi, pero if ever nga dili ka gusto mahimo nga too specific about boyfriend or girlfriend, you can call them koibito. Ne? Koibito means lover. Ne? Koibito, lover. Ne? はい。じゃあ、それでね、まあ、te or de minasa. For example, moingon ta og kanojo ga kirei de, ne? Na adjective. Kanojo ga kirei de odorokimashita. I was surprised, I was mesmerized, I was astonished sa iyahang kagwapa. Okay? Or kagwapa siya, na-shock ko. I was surprised na kanang sa tawag na, there's different kinds of odorokimashita. Odorokimas and bikurishimas is different ano siya. Okay? それで、だってor de, 皆さん。Okay. Karon minasang again, it's because pag mo gamit ta og de or te minasang, pag abot na sa last second sentence is wala tay choice minasang. Okay? We have no choice minasang, but kanang mahitabo gyud si second sentence. However, when the second part of the sentence consists of an expression embodying intention, order, request, minasang, that is kara na ang ato ang gamiton. So pasabot si te or de minasang is because, and kara also because minasang, ne? Because. Pero ang kalahian lang nila is kung naanak kay request sa imuang second sentence minasang, dili na kamo gamit atong ureshi, sabishi, bikurishimaした, kato minasang is kara na ang ato ang gamiton. For example, abunai, ne? Abunai. Minasang abunai wa nandes ka? Abunai. Dangerous. Ay, dangerous desu ne? Dangerous. Abunai desu kara sawaranai de kudasai ne? Kore wa sawaranai. Doste to naghang na pud siya. Kanisha is kuan na pud ni siya. This is kino no jishin de zenkoku no 100 nin gurai nakunatta. This is already noun de na pud ni siya, jishin de, ne? Ako na pud nabasahan na pud nakabasa na pud ko ani sa mga articles, ne? Kino no jishin de zenkoku no 100 nin kurai nakunatta. Okay? So again si kara minasang, ne? Because. So we have here sawa, ne? Sawarimas. Sawarimas is to touch, ne? Abunai desu kara sawaranai de kudasai. Please don't touch because it is dangerous. So ang second sentence niya minasang is na request, ne? Or na intention. Okay? For example, kung saan mo ng intention, order, or request, like for example, amega futte imas. Unsay pasabot minasan? Amega futte imas. Imi wa nandes ka? Nag-aulan karon.
Ay, nagaulan, ne? Nagaulan karon, okay? So, for example, Miasa, pag moingon ka nga, tungod kay nagaulan karon, dili ko makaadto, dili ko makalakaw. Amega putte, ne? Dre, ako ning i-whiteboard di. Mesang white to bodo, miemas ka, white to bodo ga, miemas ka. Ay. Ay, sa arigato. Ne? Amega, amega furimas. Unsay te form ani minasan? What is the te form of amega furimas? Putte. Putte. Ay, putte. Amega putte ikemasen. Okay? Ikemasen. Unsay pasabot minasan? Amega putte ikemasen. Pag muulan, di ko moadto. Dili siya kay dili ko moadto but dili ko makaadto. Ito Okay? kay ulan. Because it rains, because it rains, I cannot go. Ame. Pag moingon tabi sa nga nagaulan, kanang nagaulan, currently, it is raining. Putte mas. Amega putte imas. Now, what is the te form of amega putte imas? Amiga putero. Te form, te form. Amiga. Potato. Potato. Putte ite minasa. Imas, ne? Imas to exist. So, yang te form is ite. So, amega putte ite, ike masen. Because it is raining, I cannot go. So, karon miyasang, pagtanaw na to siya, ang iyahang conjugation miyasang is naka-potential siya. Ikemasen, pasabot, dili man nimo gustohon or kanang gusto nimo moadto pero dili ka kaadto because of the circumstance nga nagaulan. Therefore, whether you like it or not, tungod kay nag-ulan, dili ka makaadto. Therefore, this is non-volitional. Unsa din ang volitional, sensei? Unsa din ang naay intention? Amega. Kani pag moingon kag ikemasen minasang, ikemasen is cannot go. Ikimasen, unsay pasabot sa ikimasen minasang? Cannot go gihapon si. Dili moadto. Dili moadto. Will not go. Will not go. Okay? Will not go. So therefore minasang, pag moingon ta og ikemasen cannot go, pasabot nga gustuhon man nimo moadto pero dili ka makaadto because cannot go. Kay kung moingon tag ikimasen minasang, di ikaw mismo ang dili mo kaon. Di mo kaon. Kung kaon man sa utok. Ay, ikaw mismo ang dili. Ne? Kaya nimo moadto ikemas ga ikimasen. Kaya nimo moadto pero dili ka moadto. So mo ni siya karon ang non-volitional pasabot out of our control. Pero kani siya minasan, this is volitional. So intention, it is your intention nga dili moadto. Ikaw mismo ang dili gusto moadto. Okay? Can go. Ne? Na matambok ang tagbalik ay siguro siya tagis una-una pagkaon ani. Ay, ikemasen. Therefore, amega futeite ikemasen. Can't eat. Sige, bago yung tabemasen, okay, pag mo para makonect lang dyan ako kung utok pinasan sa kaon, tabemasen.
Okay? Pag mo yung kagtabe masen, dili mo kaon. Pero pag mo yung kagtabe, rare masen, dili makakaon. Gusto ni mo mukaon, pero dili ka makakaon. Oh. Gusto ko mukaon, di ko kakaon. Masa na? Ha. Not it. Ha. Ne? Hay, tabe masen and tabe re masen. Pasabot, pag non-volitional minasang, ang gamito nato diri sa iyaha, okay, pag non-volitional minasang, kanagong dili man nimo tuyoon, pero maogid na siya mahitabo, unsay gamito nato? Te, de, or kara? De. Te, de minasang nga pattern. Okay? Te, de nga pattern. Pero pag naa kay gusto minasang sa second sentence, unsa ang gamito nato? Para sa Hmm? para. Kara, sekaides. Kara. Okay? Kara ang gamito nato. Kanus ano to siya gamiton? Okay? For example. Okay? For example, kani ikimasen mina ikemasen. Okay? For example. Ame ga futte ite. Futte ite. Tungod kay nagaulan because it is raining. Te form siya minasang ike masen. Dili ko makaadto. Ame ga futte imas kara iki masen. Kay imuha man kaugustuhan nga dili ka moadto, therefore kara ang atuang gamiton. Unya kay dili man ka makaadto, gusto ka moadto pero dili ka makaadto, te form ang atuang gamiton. Kani minasa. Kung sa itong to be surprised, binasang to be surprised. Bikori. To be surprised. Bikuri, Odoroko. odoroku, or bikuri shimasu. Na bikuri shimasu. I am surprised because I passed the exam. Again, to pass is gokaku shimasu. Now, unsa ang reason minasang? Unsa ang reason? Sa kaninga sentence, what is the reason? And what is the result? The reason is pass the exam, Sekaides. Pass the exam. And ang result, pag ang resulta niya sa pagkapasar sa exam is Surprise. na surprise. Now, pag moingon taog surprise minasang is kagustuhan ba nato siya or dili? Non-volitional side. Ay, non-volitional siya. Dili nato kagustuhan minasa. Ay, naunsa man ning computer. Ay, okay? Non-volitional siya minasa. Kay dili nato kagustuhan. Okay? Dili man nato kagustuhan nga masyak. Okay? But because of the instance nga nakapasar na syakta. Therefore, in this sentence minasa, unsa man ang ato ang gamiton? Te or kara? Say. Te, okay? Te. Therefore, unsaon to siya pagsulti nga I am surprised because I passed the exam. Okay? Gokaku, ne? Gokaku. So ang pagkapasar ang rason. Therefore si gokaku ang ato ang ite form. Therefore, what will happen? Nihongo din nandes ka? I am surprised because I passed the exam.
Kani daw, ingon si RG. Ha. Shiken. Ne? Watashi wa shiken ni gokaku shite bikuri shimashita. Because the result, minasang, is dili nimo kagustuhan. Kumbaga, nasyak ka, kay nakapasar ka. Okay? Kani minasang, is this volitional or non-volitional? Non-volitional. Hmm? This Volitional, is say. volitional, minasang, ne? This is volitional. Ngano man, pag may tag-volitional, kagustuhan man nimo, minasang, I will buy a car. Pwede man ka dili mo palit, ne? But because it is your will, therefore this is volitional. So unsa ang gamiton ani minasang, te or kara? Kara. Kara. Okay? Therefore, unsa ko man to siya pagsulti ani? Because I passed the exam, I will buy a car. Shiken ni gokaku saan man siya minasang? I will buy a car because I passed the exam, or because I passed the exam, I will buy a car. Bikurishimasu. Shiken ni gogaku shite kara koroma o kaimasu. Gokaku shite kara. Pag may tag gokaku shite kara is after passing the exam, pag shite kara siya. Gokaku shimashita. Gokaku shimashita. Kara. Kara Kuruma o kaimasu. kuruma o kaimasu. Ne? I will buy a car because I passed the exam. Kato mina sa istama putok. Shiken ni gokaku shite kara kuruma o kaimasu. Pero kali siya, I will buy a car after passing the exam. So after doing siya, niya minasa. Ne? I will buy a car because I passed the exam. Shikeni gokaku shita kara, gokaku shimashita kara, kuruma o kaimasu. Kani minasa. Kani minasang, volitional or non-volitional? Kagustuhan or dili kagustuhan? Dili kagustuhan. Dili kagustuhan. Te form, gokaku dili. Unsa man na doble ni kuan pa. Na doble ni type ba? Wala na san ganina. Gokaku dili. Ay. So dili kagustuhan minasang. Therefore, this is a non-volitional. Okay? Because my head aches, I cannot go to school. Okay? Therefore, te or kara? Te. Te.
Okay, sekay desu. Because my head aches, I cannot go to school. Nihongo de nandesu ka? Okay, head miyasa is head aches atama ga itai. Go to school, gakko e ikimasu. Therefore, because my head aches, I cannot go to school. Nihongo de nandesu ka? Wakattara, te o agete kudasai. Hi, RG-san. Dozo. Watashi wa gokakko e ika Yun sa to? ikanakote atama ga itai desu. Watashi wa, sida watashi wa Watashi wa gokakko e gokaku gakko. gakko. Gakko e Ikunakote. Ikanakote. ikanakote. Atama ga itai desu. Atamaga itay des. Itay Tungod des. kay wala ko nakaadto sa eskwelahan, sakit akong ulo. Remember, the first sentence is the reason, and then the second sentence is the result. Sige daw. Raise. Hi, Christine Sang. Atama ga itakote gakko ikimasen. Itakote gakko Ikimasen. e ikimasen or ikemasen. Asa ba ni? Kanang una ikimasen. Kaning ikuna or ikaduha? Kadua siguro say. Ikaduha siguro. Hi, ikaduha. It's because cannot man siya. Cannot. Okay? Sekai desu. Okay? Watashi wa gakko e ikanakote atama ga itai desu. Remember, minasan, that the first sentence is the reason and second sentence is the result. But here, because my head aches, ang rason, sakit iyang ulo, maong maong di siya kaadto sa eskwelahan. Okay? So, kani minasan. Volitional or non-volitional? Kagustuhan or dili kagustuhan? Kagustuhan. Nandas ka? Kagustuhan say. Kagustuhan, ne? Volitional. Kagustuhan because I will sleep man, matulog ko. So ikaw man ang magbuot nga matulog ka. Therefore, that is kagustuhan, ne? Volitional. Now, because my head aches, I will sleep. Nihongo de, nandas ka? Since this is volitional. Isog na kayong ulan, minasa. Ay, RG-san. Try say bahalag mali. Ay, dozo. Atama ga itain desu kara nemasu. Hi, second desu. Okay? Atamaga itai desu kara nemasu. Again, minasang, kung because ang gamito nimo, kung because ang gusto nimo i-construct nga sentence minasang, pag i-te-form nimo siya, te-form. Pag ikara nimo siya, kara. Ayaw isagol si te o si kara.
Okay? Kaya kung isagol nimo si te og si kara minasang, that is already after doing verb mat na siya minasang. Ne? Atamaga itay des kara nemas. Another one. I cannot eat because I am full. Busog ko minasang. Busog wa nandes ka. Busog. Busog, busog, busog. F5. F5. Ay, ipay ne. O nakaga ipay. Okay, o nakaga ipay. Now, tungod kay busog man ko, busog, tiyanday. Tungod kay busog man ko, dili ko makakaon. Dili na ko makakaon. Volitional, non-volitional. None. Non-volitional. Ay, dalugdog. Ay, non-volitional. Okay? That is, dili kagustuhan niya sa akin. Gusto pa siya mukaon, kay siguro lami ang pagkaon. Ano pagkaon? Sa kung utok niya sa. Nay, nay, kay lami ang pagkaon, gusto man niya, gusto pa niya mukaon, pero di siya makakaon, kay busog na kaayo, therefore, non-volitional na siya binasa. Okay? Ay, ja. Ipay minasang, ipay is, ne? Ipay is could be i-adjective, ipay. Ako sa i-search para makuan, na-adjective. Ipay is na-adjective minasang. Na-adjective or noun. Okay? I cannot eat because I am full. Nihongo de nandesu ka? Sige daw. Kaon na. Pulburo na sa kaon din niya sa. Ngaon tag pulburon. I cannot eat because I am full. Pasabot, I cannot eat minasang, it's either kotoga de kimas or passive. Potential rather. Potential. Kusog na kayong ulan. I cannot eat because I am full. Nihongo de nandesu ka? Nihongo de. Hi, RG-san. Pas kis RG-san ro da. Una. O Dozo, nakaga. dozo. Ipay de. Taberare masen. Hi, ipay de tabe rare masen. Okay? I cannot eat because I am full. Ne? De minasang or te, it's because non-volitional man siya. Pero pag may tag, I did not eat because I am full. Is this volitional or non-volitional? Wala ko ning kaon kay busog pa ko. Volitional or non-volitional? Volitional. Volitional, kagustuhan, ne? Volitional. Therefore, unsa man ang ato ang gamiton, te or kara? Kara. 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 Okay? I did not eat, wala ko ning kaon kay busog pa ko. Nihongo de nandesu ka? Kasi
はい、どうぞ。お腹がいっぱいですから食べませんです。いっぱいですから、unsa to Aldwin sang? 食べません。はい、tabe masen did. Deshta. でした。Pass. Tabemasen deshita. Onaka ga ippai desu kara tabemasen deshita. Sige daw minasan. Your opinion, your concern, your question with regards to te or de. Sensei, wala ko kasabot usan ng volitional ug non-volitional. Sensei, nganong ingana. Question. A time to question minasan. Dozo. Pangutana. Ang de lang say for na adjectives lang say no. Plapiban. Ah. Hay, second desu. For na adjective lang si de. Hay. Hay. Pero kasi matingala mo minasan nga. Sensei, ingon ka nga de para lang sa de si para lang sa na adjective si de. Nya nganong nunde man sensei. Because that is the conjugation of the form ni nomimas, nonde, oyogimas, oyoide, ne? Pero when it comes to adjective, sinalang yun ang de niya. Okay? Other question minasan. Pangutana. Wakarimashita ka? Hi. Shitsumon ga arimasu ka? Nai. Aramasen. Okay? Nai. Ja, wakarimashita. Ay, ja. Sige, minasang. The next one is noun de, minasang. Okay? Noun de. Then verb. So this is somewhat like makaingon tag reason de, minasang. So same lang gyapon ni siya kay actually same lang siya ni na adjective de, minasang. Okay? Reason de. Kung unsa imong reason nga noun, imuha siyang butangan og de, minasang. De can be the particle for your noun if your noun is the reason. For example, maingon kang tungod kay sensei, dili na ko mo eskwela. Tungod kay sensei, dili na ko mo eskwela. So pasabot ang reason nimo nganong dili ka mo eskwela kay si sensei. Sensei de gakko e ikimasen. So tungod kay sensei, dili ko moadto sa eskwelahan. Now, that is reason de. However, it is often used with natural phenomena and events such as jiko. Jiko, minasan nandes ka? Accident. Accident. Jishin wa? Convenience. Ay, dili day. Jishin. Competence. Confidence. Demo. Natural phenomenon. Phenomena. Earthquake. Earthquake. Linog. Kaji. Fire. Kaji is Fire. Sunog. fire. Fire or sunog. Taifu. Wa nandes ka? Typhoon. Typhoon. Flood wa nandes ka? Flood. Bahase. Flood is Ay, causeway. Kazoy. Causeway. Ne? Causeway. Zui. Zoe. Minasang. Causeway. Causeway. Ang kanji niya Ako na is... siya diya ase. Nandes ka? Ako na siya diya Sa phenomenal. Hi.
Apil gyapon siya kay kanagong mga disasters, kana siya mga disasters, mga balos sa kalikasan. Mamaya siya, balos sa kalikasan. Okay? Ay, mga phenomena, mga natural nga mga phenomena, kanang mga nature nga mga events. Accident, linog, sunog, baha, kana minasa ka mga ingana niya. Tsunami, ne? Tsunami, causeway, baha. So, apil ni siya diri binasa. Okay? However, diri lang pud sa kutob binasa nga pareha ato nga kung himuon imong rason ang isa ka tawo particle de gid na siya. Matching kilat ka scary mo sulod na lang ko sensei basin mapundo akong edad diri sa gawas. Huy, naday ka sa gawas? Sulod uy, delikado. Yeah, daiju desu yo, Jane sa. Daiju. Ne. Video ga arimasu kara daiju. Ne. Ichibang daiichi wa kenko desu ne. Pinaka-importante ato ang health desu ne. Ja, kitsukete kudasai. Okay? So, again, disasters, events, natural phenomena, reason de minasang. Again, dili ni siya mag-end lang diri nga dapat natural phenomena lang siya para magamit nato si reason de. Because pwede nato gamiton si particle de basta rason. Maglabing-labing ragod ni sila kay ala sana all. Okay? Hay. So kung himo nimong rason ang isa ka tawo, for example, ingon ka nga sensei kusog na kayo ang ulan sensei mosulod na jud ko sa balay basig maundang ang ako ang edad dire. Pero ang tinuod nga rason kay ang iyahang bana. Therefore bana de Utsini Hairimas. Kay ba naman ang hinungdan. Okay? Okay? So, bana de or sa ganito, otto de Utsini Hairimas. Okay? So, that is the particle de minasan. Dili lang kay sa phenomena, basta himuon nimong rason ang isa ka butang, pwede nimo siya himuon nga rason. Particle de nasa. Okay? Let's make an example. Jishin de. Okay? Jishin. May sang kuno kanji nandesu ka? Kore, nandesu ka? Torimashita. Tao. Ne? Taorimashita. Tao. Remashita. Tao remashita wa nandesu ka? Natumba. Natumba desu ne. Therefore, biruga taoremashita. Unsay pasabot sa biruga taoremashita miyasa? Natumba ang building. Ay, natumba ang building. And then, tungod kay nagparticle de man siya sa Jishin, pasabot ang hinungdan, the reason nga nung natumba ang building is ang Jishin, ang earthquake. The building fell down because of an earthquake. Natumba ang building tungod sa linog. Nakuha niya sa Daijoubu? Hi. Da. 皆さん、この漢字何ですか？unsa nga kanji? Basta kinang ikaduwa say. So desu ne. Ki ang ikaduha. Sige ha. Ato sa ayo sa undanga sa ni. Undanga sa ni nga kanji. Kanila nga kanji. Unsa ni nga kanji? Kaisa. Kaisa. Kaisa company. Kani nga kanji. Mas. Yasumimasa. Yasumimashita. Pag moingon ka og kaisa o yasumimashita, unsa man kaisa o yasumimashita? Na day off sa trabaho. Day off Wala sa pasok company. Nag-day off sa company. Wala nagsulod sa company. Now, since this is particle de, pasabot kani nga word karon ang rason nga nung wala siya nagsulod sa company or wala siya nagsulod sa trabaho. Now, unsa man ni nga mga pwede nga marason nato nga nag-end siya sa ki? Kanang Unsa man? Masig nakalimot lang pod mo sa word. Kana lang pod.
unsa may possible nga mga nga hinungdan para dili ka makasulod sa company, di ka makatrabaho nga ang iyang nihonggo nag-end sa ki. So, ang hangin say, no? Hmm? Byuki? Byoki. Byoki. Byoki wa nandes ka? It. Sakit. Tungod sa sakit, wala siya nakasulod sa trabaho or nag-take sa siya og break sa iyahang trabaho. I got ill and took a break from work. Nagkasakit, maong nag-undang, wala sa siya nagsulod sa trabaho niya. Ne? Unsa gid nang walay klase minasang? Walay klase nihongo de nandes ka? Jogyo ga arimasen? Hay, Jugyoga arimasen. Okay, walay klase, Jugyoga arimasen. Or kaya Kurasuga arimasen. Na walay klase because of the sunog. Desne? So tungod sa sunog, walay klase. Nihongo de nandes ka? Kaji de. Jogyo ga arimasen. Nandes ka? Kaji de. Usa to? Gako. Usa ito sek, tungod sa sunog, walay klase. Ay. Kurasu arimasen. Klase ga arimasen. Ay. Kaji de kurasuga arimasen. Tungod sa ulan. Okay, minasa nga, tungod sa ulan, dili kay tungod kay nag-ulan, dili pod kay tungod nagaulan, but tungod sa ulan, dili ko makaadto sa klase. Lahi man ang pamasan, lahi man ang nag-ulan, lahi ang nagaulan sa ulan. Ne? Ame de. Gako de ikimasen. Gako ni ikimasen. Gako ni ike masan. Ike, ne? Dili Ike. makaadto. Okay? Ame de. Okay? Ame de. Gakko e or gakko ni ike masen. Minasa. Okay? Again, bisan unsa nga butang, bisan unsa nga noun minasang, basta himuon nimo siya nga rason, particle Ikelde. de minasang. Daijoubu desu ka? Wakarimashita ka? Ay.じゃあ次に行きますね。はい。ので、皆さん。Okay, 皆さん、繰り返してください。ので。 No de. Node. Ay, gomenasay. Nag-chat dahil mo minasang. Natabunan manggod, gomenasay. Karon pa na ako nabasa. Hi, typhoon. Nagkaon na jud kasi. Nagsakit siguro siya. Illness. Bagyo ay sakit di ay. Kaya kaji de. Kurasuga arimasen. Namega furimas. Kurasuga ikemasen. Wali na pod. De di ay. Hi. Gomenasay. Di na lang ako nitabunan minasang. Gomenasay ne. Moshiwake arimasen. Ne. Gomenasay. Ay. Ay, ja, node minasang ne, node. Node means because. So unsa kay kalahian niya kay de or kay te kay ug kay kara minasang, ne? Napansin na gyud. Go minasay, ondo ni. Go minasay. Ay, ja, conjugation, okay? Conjugation, verb plain form de. Unsa ganitong mga verb planes minasang, mga plain form sa verb? Kunari. Dictionary, Nay. nay, Ta. Og nakata. ta, and nakata.
So pasabot, dili ta pwede magmas minasang, dili ta pwede magmas no de, masen no de, mashta no de, masen deshta no de. But dictionary form no de, nai no de, ta no de, and nakata no de minasang. Nakakaon na jud ka sensei. Nakakaon jud ko minasang nakainom manggod ko nga atong gisan na ko nga nangadtog Japan na ba. Napamanggod lang gihatag sa kuang pulburon. Kaon na ko. Ngay. Ba na. Ne? Verb plain no de. Okay? Or e-adjective plain no de. Unsa gani ang plain form ni e-adjective minasang? What is the plain form of e-adjective? Kay kung mayroon tag polite, that is atsui des. Pero unsa iyang plain form? Wa. Nandes ka. Unsa iyang plain form ni e-adjective? Wa? Wa janay. Nandes ka. Hala. Lang, sa namama lang siya, di ba? Pag plain form. Ay. So no mama, des as is lang siya. Polite form atsui des. Plain form atsui. Ne? Samui des, plain form samui. Therefore, dungagan lang nato sa og no de minasang. Okay? Then for na adjective minasang is dungagan nato sa og na plus no de. Therefore, kantan will become Kanta na no de. hay kantan na no de. Kireiwa, Kiray na no de. kirei na no de. Yasashi, Yasashi na no de. yasashi, Yasashi no de. yasashi no de. Okay, yasashi. Atatakai. Atatakay no de. Atatakai no de. Benri. Bendre na no de. Benri na no de. Ikimasu. Iko no de. Iko no de. Ikunode, ne? Ikunode. And then pag noun minasang is just add also na node. Sensei, Sensei na no de. hi. Sensei na node. Okay, second this. Okay. Sensei na node. Okay, that is the conjugation niya minasang. Okay? Like kara, okay? Like kara minasang, node also indicates a cause or reason. Pareho siya minasang nga reason gihapon sa sinode because it is stating a result derived from a cause. It is suitable for softly expressing a reason or justification when asking permission or something. Okay? So kani minasang kaning sinode is gamiton siya or kasagaran ginagamit nato siya kung ang kasunod sa node or the second sentence talks about your kanang hangyo nimo minasang. Nagapangayo ka og permission for something. For example, moingon ka nga, Sensei, kanang pwede kumuadto sa CR? Nihon ko de, nandes ka. Sensei, pwede kumuadto sa CR? Kani, how kayo mo ani? Putyaray ni itemo ides ka. Hay, otearay ni itemo
I desu ka? So pwede mo adto sa toilet. So kana minasang si ote aray ni or toire ni itte mo i desu ka, that is a request or kanang nagapangayo kag permission. Sensei, pwede ko mo adto sa CR? Pasabot, you are asking permission and ang answer ana niya sa is pwede sugtan ka, pwede rapod dili. Kay nagapangayo man kag permission. Okay? Now, sensei ote aray ni itte mo i desu ka? Ne. Sensei na no de, chigaimasu. Dili siya pwede minasan. Aruy. Gomensai. So since si toire ni itte mo i desu ka is asking for permission man para soft minasa. Kay kinahanglan man gud nimo mosulti sa rason nganong nananghid ka nga moadto ka sa toilet. Therefore, para it is suitable for softly expressing a reason or justification when asking permission. Pasabot kung sa second sentence niya is asking for permission, much better nga gamiton nato si de kesa kay kara. Okay? Kung asking for permission ang second sentence, de ang gamiton, dili ang kara. Minasan korewa nan desu ka? Nihongo? Nihongo desu ne. Nihongo. Nihongo ga wakaranai no de. Unsa ning wakaranai minasan? Don't understand, can't understand. Wala kasabot, ne? Dili makasabot. Nihongo ga wakaranai no de ego de hanashite itadakemasen ka? Unsa kay pasabot ani minasan? Imi wa nan desu ka? Pwede ka mo istorya og English kay wala ko kasabot og di ko makasabot og Japanese. Hay, sekay des. Pwede ka magstorya gamit ang English kay dili ko kasabot og Japanese. Now, tungod ang rason nimo minasang kay dili ka kasabot og Nihongo, no de ang imuhang gigamit, it's because after or sa atuang second sentence minasang, this is a request for asking a permission. I don't understand Japanese. So would you mind speaking in Japanese na pod? English, ne? English minasang. Go minasay. English. Ay, English. Ay. Yoji minasan. Yoji wa nan desu ka? Wakarimasu ka? Yoji. Murag na kay kuan say kana Yuji ga arimas ka murag na kay free time. Yoji ga dili siya free time but I kasabot kanang kabalo nanay sa mga morning na sa mga utok analisa ne pero dili siya kanang walay free time kani mo ginagamit mo gini didto. Yoji ga aru na ay buhatunon ne. Task Ah, or things to do? Things to do, errands, ne? Si Yoji. Yoji. Things to do, errands. So, kani kasagaran niya gamit dito. So, kanang muna sa imuhang analinsa. Ne? Yoji ga aruno de. Tungod kay naa pa ko'y buhaton, osaki ni shitsureishimasu. Unsay pasabot sa osaki ni shitsureishimasu minasa? Una na ko mo adto. Una na ko mo kuan. Muuna na Ay, ko. muuna na ko og lakaw, ne? Muna na kog adto, muna na kog lakaw. Excuse me, ne? Ay. There is something I need to do, so please excuse me for leaving before you or for leaving you behind, ne? Pasensya kung mauna na ko og lakaw sa inyo, ha? There is something I need to do. Osaki ni shitsureishimasu.
Onaka ga ippai no de, ote arai ni ite mo ii desu ka? Hai, sekai desu. Hani-san. Sekai desu. Toothpick ang igawa sa Google Translator. Yoji. Yoji? Toothpick? Yes, tama na yun. Taas man to kuan Japanese ang toothpick nila. Yoji. Yoji po gayo. Kanji lang yun. Sa kanji sila mag-matter. Yoji. Yoji is infant or baby or child. Things, task to do, errand, business, to take care of. Toothpick. Toothpick po yun ay. Eugene is important person. Eugene. Eugene. Pero pag Eugene, pag gahi siya Eugene, that is best friend. Eugene. Best friend. Ay. Anime na na say. Best friend ni Alfred. Unsa? Best friend ni Alfred katong paansay. Best friend ni si Eugene. Oh, si Regan. Ha. Ay. Yoji ga aru no de, shitsureishimasu. Sensei, sakit manggod akong ulo, pwede ko mo inom og tambal. Nihongo de, nandesu ka? Sensei, my head aches. Can I drink medicine? Can I take medicine? Nihongo de, nandesu ka? Atama ga itay no de. Kusuri o numimasu. Request. May ka? Ang sasunod. Sequence? Dapat request ang nasa second sentence. Hangyo, asking for permission. Atamaga, itay no de. Pwede ko mo inom og tambal? Nihongo de, nandesu ka? Bisandi lang. Nandesu ka? Wakara na. Sensei, pwede ko mo inom og tambal? Sakit manggod akong ulo. Nihongo de, nandesu ka? Sige daw. Hapit na tong ganina. Conjugation. Nandesu ka? Patrayan say. Hai, dozo Alvin sa. Sensei, atama ga itay no de. Kusuri o nonde mo ii desu ka? Hai. Kusuri o nonde mo ii desu ka? Sekai Say, desu. Titsumon. Dili ta pwede mag-gain. At I mean, itain in this. Atamaga itain desu ga. Pagkato ga, kutsa. Itain desu no de. Itain na no de.
Itain des, pwede ra pud siya. Itain des ga, pero ang katong pattern lang kay indes is ga lang pud to ang iyahang pattern. Itain des ga. Ne? Itain des ga. Ay, Sir, wa pero karon. kuan lang nga inistoryahan si, pwede ni siya si, kusori o non de ides ka atama ga itaides kung wala na siya pattern. Ay, second des, pwede ra kaayo. Nya mao gid na imong madunggan gid sa Japan. Mao na. Gusto rin non dei atama ga itay. Kana ra. Hmm. Sensei. Pwede ko mo uli una. Birthday man good ni Papa. Kani minasa. Para atis kabalo na mo mananghid ba kay kasi magtagbo pa mo guna-una og construct. Atis kabalo na mo mananghid. Sensei, pwede ko mo uli una. Birthday man good ni Papa. Nihongo de, nandas ka. Yun lang, muuli una. Kaya kung muuli, kay Rimas, raman yun na. Muuli una, Sensei, Chichi no Tanjobi no de. Mukay ni ides ka? Tanjobi, Tanjobi no de. water. No de. Ay, Tanjobi na, dili man po siya si. Tanjobi no de. Sinode. Sinode. Unsa man si Tanjobi? Noun, i-adjective, na adjective, or verb? Kuan say. No? Noun. Na, Tanjobi na no de. Ay, Tanjobi na node. Matukan na dese. Ay, Tanjobi na node. Mukay Sunod. ni ides ka? Mukay ni ides ka? Mukay. Sunduon mo Mukay. na siya. Mukay. Mukay ni. Osaki ni Streshimas. Osaki ni. Ang Osaki ni Osaki. Shitsureishi mas munggod. Ang Osaki Di ba ni Shitsureishi mas is nagstoryahan na imong duha. Or kaya naamo sa klase. Pag mayon kag Osaki ni Shitsureishi mas, muuna sa ko. Una sa kog lakaw. Osaki ni That is na Osaki ni. Pero Osaki ni kani muuna. Sige. Analinsang kana mo na. Osaki ni kay Rimas. Hay. Pero mananghid man kay mo man siyang ipananghid. Osaki ni kay Romoides ka? Sige mas. Ang samanti mo kay Osaki ni. Kay Timoides ka? Nara sa kay Ay, Timoides ka. Sekaides. Nakuha na gyud kay Temo Ides ka. Ay. Ne? Sensei. Sensei gomen. Sensei no Tanjobi dyan ako te. Chichi. Ne? Chichi. Chichi no o Tanjobi na no de. Osaki ni kaite mo Ides ka. Okay? Osaki ni kaite mo Ides ka. Ne? So that is the node minasang. Just remember nga kung si tawag ana pag si te or de minasang, pag si te or de ang gamito nato, that is ang second sentence niya is non-volitional. Wala tay choice minasang but mahitabo gid siya. Kung si kara volitional ang second sentence, pwede kita ang mo-decide kung sa atong buhaton sa second sentence. However, pag abot kay node minasang is that request ang iyahang kasunod. Asking for permission ang kasunod niya. Daijoubu desu ka? Okay? Pag te de, okay? Pag te de minasang, pag te de
the second sentence should be non-volitional. Okay? Non-volitional. However, kay kara minasang, the second sentence should be volitional. Kagustuhan minasang, ne? Kagustuhan. And ang node is the second sentence should be asking for permission. Site, argument, site, or de, kara, and node minasang, all are because. 大丈夫ですか? Wakarimashita ka minasan? Shitsumon, ne? Question minasan, sa karon nga tulo, te, de, kara, no de minasan. Shitsumon, arimasu ka? Pangutana. Nine? Nine no de. じゃあ次に行きます。最後のパターンです。はい。はい、じゃあ皆さん、last pattern is 途中で、皆さん、途中で。Okay? 途中。Kung ato ang i-search siya sa dictionary,皆さん、途中。途中 means on the way en route, in the middle of, or midway, minasang, ne? Midway. Ang meaning ni 途中, ne? 途中. Okay? 途中 means during or on the way, minasang. It is used in conjunction with the dictionary form of verb or with a noun. So pasabot nga dictionary form lang gid siya minasang og noun ang pwede gamitan. Kung dictionary form minasang, dungagan lang nato siya og no. Pag noun siya, no rapol siya minasang, ne? Dungagan og no. Ikutochu. Gomen. Mali. Ito. Ay. Okay? Pag dictionary form siya, dungagan lang siya og tochu minasang. Tochu. De. Then pag noun is dungagan siya og no and then tochu dayon. Okay? So pag moingon ta minasang og tabemas unya sa tochu, what will happen? Tabemas. Taberu tochu. Ay, taberu tochu. Pag moingon ta minasang og jugyo. Jugyo no tochu. Ay, jugyo no tochu. Unsa itong meeting minasang? Meeting. Kaigi. Kay so pag moingon kag tunga sa meeting, in the middle of the meeting. Kaigi no tochu. Ay, kaigi no tochu. So ingana sa paggamit minasang, okay? So okay, for example, the truth is, ne, on my way here sa akong dalan pagpadulong diri or in the middle nga paadto ko diri, there was an accident, naay aksidente. Mauto ang rason nganong na late ang bus. Jitsuwa, ne? Jitsuwa, the truth is, jitsuwa, or honestly, minasang, ne? Si jitsuwa, basing mabasahan niyo ni minasang, jitsuwa means honestly, or the truth is, koko e kuru, padulong ko diri, paanhi ko diri. Koko e kuru tochu de, tunga sa pagpadulong nako diri, jikko, ne? Jikko.
This is the kanji of tochu minasan nga tochu. Ano sa man eh? Jiko ga atte na ay aksidente. Tungod kay naay aksidente, ang bus kay na late. So di pasangin lang ang bus minasang maong na late siya. Ne? Miyasa marathon wa nandes ka? Marathon. Reason. Malason. Marathon. Marathon. Marathon wa nandes ka? Marathon. Marathon. Des na marathon. Tama ba? Marathon kay mo na dagan-dagan minasang no? No? Marathon. Ne? Marathon. So Basta marathon managa no. na sila say. Basta managa na sila. Kusog na kayong ulan. Marathon no tochude. Unsay pasabot sa marathon no tochude minasa? Tunga-tunga sa marathon. Tunga sa Ay, marathon. Tunga-tunga sa marathon in the middle of the marathon. Kani minasa, Kibun unsa ga. ni nga Kibunda. kibun. Kibunda. Ay, kibun. Desa kibun wa nandes ka? Kibon. Feeling. Feelings, feelings. Ang pagbati, gibati minasam. Kani unsa man eh? Nako narimashita. Naku, chigaimasu. Uko man siguro na say. Uko. Nandes ka? Nan? Uko. Warui. Waruko. Minasang, warui. Awari. Warui, Waruko. warui wa nandes ka? Waruko narimashita. Warui. Ay, sekay des. Waruku nari mashita. Unsay pasabot aning marathon no tochude. Kibun ga waruku nari mashita. Tunga-tunga sa tunga-tunga sa marathon naglain ko ang gibati. Ay, sekay des. I felt ill during the marathon. Ne? So, tunga-tunga sa marathon or during sa marathon, naglain ang ako ang paminaw. Okay? Ay. Ay, kani minasa, kono kanji nandas ka, ganina, ato ning nakuan. Kaze, Kaze. Kaze wa nandas ka? wind, hangin. Wind, hangin. Kani, kore wa nandas ka? Unsa nga kanji? Samoy, Chigaimasu. Atsuko. Chigaimasu. Nagsugod siya sa kani minasa ay RG sang unsa man ni? Familiar. Nagsugod. Nagsugod Ha. Ha. Right. Kani unsa man ni siya minasa? Fukimas. Unsa ang fukimas? Halalat ang bata. Ay, ay, fukimas. Nandes ka? Ulan. Ay, to wife say. To wife. To? Visit, To uy. wife. To wipe. Dili siya to wipe. Ay, Hangin to wipe. I-wipe nimo ang hangin. Chigaimasu. Nani sa vocabs. Mana mo ani? Clothes. To blow. Ne? To blow. So, kaze ga blank fukimashita. Nag-una Kusog siya sa si- tsu. Ay, kusog. Ne? Kusog. Saan nang kusog?
Nagsugod sa tsu. Suyoy. Tsuyoy. Tsuyoy. Ne, that is Oh, the kanji strong. of tsuyoy minasan. Strong. Ne? Strong. Hay, ja, reporto no touchu de kaze ga tsuyoku fukimashita. Imi wa nan desu ka? Tunga sa report. There was a strong wind during report. Ne? The wind strongly blows in the middle of my report. So tunga-tunga sa report, kusog kaayo ang hangin nga ning labay. Sa na Bisaya ang tublo. Huyop. Huyop. Ni Taihop. Ne? Ni Taihop. Taihop. Magtaihop. Magtaihop yata ang term. Tama, no? Magtaihop ang term. Huyop, taihop. Paghangin. Basta kusog ang Ni ning Buga. kusog ang hangin nasa. Hay. Ja, minasan. Kani, sarong di pa mo kabasa ani nga kanji. Unsa ni nga kanji? RJ, familiar. Oh. Familiar. Unsa ni nga kanji? Ala, Denwa. dengwa. Sekedes. Dengwa. Dili den siya. Dengwa. Ne? Tabeteiru. Tabeteiru tochu de dengwa ga narimashita. Unsa ni nga narimas kaya minasan? Narimashita. Unsa ni nga narimas? Repair, sir. Say. Repair. Unsa? So? Repair. Repair. Become, chigaimasu. Fix. Sound. Naorimasu to siya. Nag-ring, say. To Nag-ring. sound. Narimas ring. na. Ah, Ring. Narimas to ring. Tingog. Tabeteiru tochu de dengwa ga narimashita. Unsay pasabot? tunga sa akong pagkaon ni ring akong cellphone. Samot Hi, kaayo. sekai desu. Okay? The phone rings in the middle of eating. Okay? Ang cellphone ning tingog tunga-tunga sa kuang pagkaon. Nakuha si Tochu de minasan. Hi, sensei. Ay, say. Hi, ja shitsumon ga arimasu ka? Unsa na Arimasen. magikaon say? Naunta say Nice, na, ka. say. Pangagda po, Kuan say. yapon. Matukan ka, say. Pulburon lang nga ma-expire na ugma. Ata Humano ka ni baby. panihapon. Ako mo ra panihapon ako. Ne. Ay, ja, so rewa Tokyo no Jigyo desu. So sa tanan nga topic nato with this evening minasan. Shitsumon ga arimasu ka? Nine. Let's ka. 9. Wakata. So again, I would like to remind you that the examination will be on October 21. Exam. And then batch 19, your payment deadline will be tomorrow. So just update lang kay Ikigay Tagum Campus nga Facebook regarding sa inyong payment. So katong mga nagkuan ganina, mga nagchat sorry is na report na pud namo to inyong concern. Ne? Kurede ito sa Saturday minasang wear your uniforms, ne? Every just wear your uniforms. Say, Ay, nabili Maja, na kurede. say. Di ba pang Saturday say, nabilin ako ang uniform say. Asa dapit? Sa akong getuan.
Alak ka. Kasayang. Pero maibalik man to sa'yo, di pa lagi karon. Wakata. Abi na ako di na makuha. Ne. Ako pa siya sa'yo, di pa karon. Ay, I say, daijoubu, wakata. Hai, nan desu ka? narrative ba ito daw say na brownout daw pag Saturday? Like full day daw. Ang brown Ito out to is say. Mankilam Pioneer Maglan daw ang lang. brown out. So, walay lang ang diri. Okay, say. Murag except yata mangkilam si. Ha? Murag except ang mangkilam. Dili siya. Kung nakuan is power interruption or deco. Naaman na sa Nordico si i-post man na nila. Sa Murag asan ako except mangkilam. Oh, say, Except? nakasulat Ara, say ara. is Tagum, then except. Tagum City except. Ay, except Monday siya, no? So, desu ne. Natay klase mo. Except Monday siya. Unsa man ni? Barangay excluding. Tama, except man di siya nakabutang diri. Wala jud tay klase ani. 6 a.m. to 6 p.m. pa jud. Bakit ta? Sige na ako magkuan mo kuan ako sa inyo mayasa. Ako sa inyo tan-awon. Siguro wala gyud siguro klase ani. Nga kuan. Siguro magbuhat lang siguro memo ani. Except man di siya, no? Pagpasabot Tagum City except so kanilang siya ang naa klase ay naay kuryente. Wakat ta. Sige. Arigatou gozaimasu. Sige, okay. Kuan lang ko sa inyo, update lang ko sa inyo ani. Siguro wala gyud siguro klase ani. Mag-report na sa kuan ni dito sa kuan. Ay, wakarimashita. Ay, hokano shitsumon ga arimasu ka? Salamat kaayo sa pagkuan. Mali lahi unta akong pagsabot gyud ato. Ne. Ay, hokano shitsumon ga arimasu ka? Nai desu ka? Ay,これで これで終わりにしましょう。皆さん、tama day. カメラを開けてください。gipangitaan ko minasan. Gipangitaan ko og ano. Ne. Ay, kamera 開けてください。ごめんなさいね。すみません。wala nagtapat ang mag-igsuon, oh. Lahi day sila kuan day. Ay, turara. Turara day na speakers. Ay, magilis ako. Ay, dozo. Dili na makakuan, di na makakamera si Jane Sanchez. Nabot ang tubig diha, wala pa. Di Kuma na lang di ito man mag-klase ma-open ako sa'yo. kasi. Ala. Sige. Ito si Kwa, nag-erase pa daw. Ne. Ay. Bagong ligo si Annalyn sa, oh. Wala dito, except gud ay no, abi na kog kuan, what did klase ani? Yung mag-exam na sunod Sabado say. Pag di ko Gani, mag-klase karon, exam na Wala sunod. ko'y kabalakan. So Monday na lang tayo say. Nya di man kadto ang uban. Sunday. Kasi potential na coverage can you say sa exam. Gikan 27 hangtod ang karon nga ay ang ma-discuss nato on Thursday.
Gikan sa 27 hantod ma-discuss karong Thursday. Maabot tayo nga Thursday, next Thursday. Ay, Jairo Sam. Ang coverage sa ano-ano say sa vocabs. Ala. Ang coverage sa vocabs. Tanan na batanan. Siyempre, Okay. 100 na biya mo kutob ato. 100 to saan na mo? 620. Pero ako lang tanawon niya sana, dili na siya 600. Ay, dyan niya sa ito siya sino, Torimaso. Ay, asa man si Annalinsang? Annalinsang, Zaldesang. Ito lang. Zaldesang. Ay, ja, ichini, sang. No. Ay, dyan niya sang. Arigato gozaimasu. Otsukare. Nagulit na magbibiro si Annalinsang. Otsukare sa mga sa mga sang. Yasumi nasai. Ay. Ja, Yasumisei. mata. Yes, sabi na sa amin na sa Yasumi nasai.